A day in my life as civil engineering graduate nga nangita og trabaho sa amua. Good morning mga kabisdak, ubanin ninyo yung kay maghimo ta og mini garden sa balay. Kay makastay na ta ari og balik og dugay, ato ning asikasuhon. Nakatiming jud ta og himo karon og bisan simple lang ni atong himuon, tarungon tani og arrange og dili nato dali-dalion. Ug habang na ko'y himo ari nanapud ko'y i-share sa inyo ha. Kabalo ba mo nga ang lifespan sa tawo na lang sa 70? Naapod uban makaabot og lagpas 80, pero ang enjoy na kinabuhi dili na nato ika-guarantee. Mabasa na ninyo sa Psalms 90. Nagdagan na tong oras sa kalibutan, even ang western country naapod sila'y oras na ginakitaan. Laylaha ita og oras na ginapahalagahan og kanunay natong ginatipigan. Ang oras nato gamit kaayo. Usahay sa kadamo natong giasikaso tungod sa mga deadline sa trabaho, makalimot na ta sa atong kaugalingon kay kapoy na kaayo. Ang uban, murag kadali lang sa lahat na sayangon. Abi siguro nila og taas pa ang atong panahon. Abi siguro nila ikagarantiya na alig-on pabitaw ko karon, bata pabitaw ko karon, ang kamatuuran bilang lang atong oras og kinibililhon. Munang paningkamot nga magamit ni sa mga bagay na mapuslanon.